Bonjour et bienvenue. La recette que je vous propose aujourd'hui, c'est des petits pains aux épinards et à la ricotta. Vous allez trouver les ingrédients écrits en bas de la vidéo et restez avec moi pour commencer la recette. السلام عليكم. اليوم الاقتراح ديالي خبيزات بالسبانخ والجبن. المقادير مضبوطة غادي تجبروها مكتوبة اسفل الفيديو وبقوا معايا باش نبداو الوصفة. J'ai mis dans un saladier 60 g de lait tiède et 60 g d'eau tiède, une petite cuillère de sucre et une petite cuillère de levure. J'ai mélangé et j'ai laissé reposer 10 minutes. عملت في واحد الاناء 60 غرام ديال الحليب دافي و 60 غرام ديال الماء دافي، زدت عليهم واحد ملعقه صغيره ديال السكر وملعقه صغيره ديال خميره ديال الخبز، حركتهم وخليتهم 10 ديال الدقائق. Après 10 minutes, j'ai ajouté 20 g de l'huile d'olive. من بعد 10 دقائق زدت 20 g ديال زيت الزيتون. Et j'ai incorporé 250 g de farine mélangée avec une petite cuillère de sel. وزدت 250 غرام ديال الطحين اللي عندي فيه واحد ملعقة صغيرة ديال الملح. Et j'ai mélangé la pâte à la main. Vous pouvez le faire dans un robot. وخلطت العجينة بيدي، يمكن لكم تعملوها في العجانة. Et j'ai bien mélangé jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène وخلطتها مزيان حتى حصلت على واحد العجينة متجانسة. Et j'ai laissé la pâte reposer 1 heure وخليت العجينة ترتاح ساعة. Dans une poêle, j'ai fait cuire 350 g d'épinards. في واحد المقلة طيبت 350 g ديال السبانخ. J'ai arrêté la cuisson quand toute l'eau s'est évaporée. ووقفت الطياب ملي الماء كامل ديالهم تبخر. J'ai laissé les épinards refroidir et ensuite j'ai ajouté le sel, le poivre. خليت السبانخ يبردوا ومن بعد زدت عليهم الملح والابزار. J'ai ajouté également un peu d'ail en poudre وزدت حتى الثوم بودرة. Et j'ai mis aussi 100 g de ricotta وزدت حتى 100 g ديال الريكوتا. Et j'ai bien mélangé وخلطتها مزيان. Vous pouvez remplacer la ricotta par la feta. يمكن لكم تعوضوا ricotta بالجبن ديال الفيتا. Et si vous mettez la feta, ne mettez pas le sel dans les épinards. إذا عملتوا الفيتا ما تزيدوش الملح في السبانخ. Après 1 heure, la pâte a bien gonflé. بعد ساعة العجينة تنفخت مزيان. Je l'ai transférée sur le plan de travail fariné وعملتها فوق سطح العمل اللي عملت رشيت عليه الطحين. J'ai divisé la pâte وقسمت العجينة. Moi j'ai fait des petits pains, donc j'ai divisé la pâte en petits morceaux. أنا عملت خبيزات صغيورين، إذا قسمت العجينة على قطع صغيرة. J'ai formé des petites boules وبديت كنشكل كويرات. J'ai laissé la pâte reposer 5 minutes ومن بعد خليت العجينة ترتاح 5 ديال الدقائق. J'ai pris une boule de pâte et je l'ai aplatie avec mes doigts. هزيت واحد الكرة ديال العجين وطلقتها بالصبعين ديالي. J'ai donné à la pâte la forme d'un petit bateau. عطيت انا العجينة شكل ديال واحد الباخرة صغيرة. J'ai ensuite commencé à garnir les pains. ومن بعد بديت كنعمر الخبيزات. J'ai mis un peu de la mozzarella sur les pains garnis ومت شوية ديال الجبن ديال الموتزاريلا على الخبيزات اللي عمرت.
Et j'ai laissé les pains reposer 30 minutes وخليت الخبيزات يرتاحوا 30 دقيقة. Après 30 minutes de repos, j'ai fait cuire les pains au four préchauffé à 200 degrés. بعد 30 دقيقة دخلت الخبيزات يطيبوا في الفرن مسخن على 200 درجة. Notre recette est terminée. Je vous dis au revoir et à bientôt. الوصفة ديالنا انتهت. كنقول لكم شكرا وبسلامة.